Yo best friend, balik lagi sama gue Januar Parulian di channelnya Best Custom. Jadi bengkel lagi sepi mobilnya, tapi kerjaan mah jangan sampai sepi, masih banyak coy. Nah, hari ini Best Custom bakal bahas satu buah mobil yang memang sebenarnya mobil ini udah berkali-kali balik ya ke gue ya. Jadi pertama bikin side splitter gitu kan, bang bikin side splitter, oke. Side splitter beres, dia bikin kap mesin karbon ya nggak. Beres kap mesin karbon, dateng lagi nih. Yang kali ini gue kontenin, karena apa? Gue pernah bikin konten satu buah mobil juga, Audi A4 yang di custom bumper depannya. Nah, karena dia ngeliat video gue yang itu dan dia bilang, kerjaan lu bagus bro, dia bilang begitu. Gue mau dong bikinin bumper depan mobil gue gaya-gaya RS4 Audi. Gokil ya. Lo simak dulu deh video mobilnya pertama datang, langsung gue pindahin dan lu lihat proses customnya, oke? Simak dulu. what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.
the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.